Sila. Paano na yung pakpak nila patubo na. Tapos nakakatayo na rin sila. Masigla sila, masigla. Tara, Billy. Suportahan niyo po ang aming gagawing mini vlog. Suportahan niyo lang po. Billy. Oh, wow! Puntahan na. Hindi pa nga eh. Busog pa kasi sila eh. Bella, Ito, Billy. ito po yung nagtuturo sa kanila. Hindi sila pati mukha ko. Ito magsa. Malaglag kayo dyan ha. Kaya, usag-usag. Harap kayo dito para makita niyo ako. Iipit niya kasi itong ano. Ano yung iipit niya? Bella, Billy. Bella, Billy. Billy, come, Billy. Come, Billy. Billy, come. Billy, come. Come, Billy, come. Hello. Ito si Belly. Ano to? Oh, si Bella naman. Bella. Bella. Bella, come. Baka mahulog. Nandiyan lang, hanggat dyan lang. Bella, come. Bella. Mabilis naman ang tono. Tumatalon pa ingay. Bella. Bella, come. Come, Bella. Come. Come, Bella. Ayan, dito na si Billy. Bella. Bella. Ayaw sumunod ni Ay, Bella. pakpak na Si rin. Pato si Belly. Sumunod. Bella. Sige, dito. Ulit para hindi niya kasi ano na. Ito na po sila, Sir Michael. Yung binili po namin ibig sa inyo. Masisigla na po sila, Sir. Bella, Billy. Billy. Billy, come. Billy. Salamat po sa inyo, Sir, sa pagbinta sa amin ng mayos na ibon. Come, Billy. Legit po kayo, legit seller. Bella. Bella, Billy, come. Come, Billy. Bella. Karera ka dito. Ayan na, si Belly. Billy. Come, Bella. Bella, come. Bella. 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 Dito ko sa harap. Bella, come, come. Come, Bella. Come, Bella. Come, Bella. Lapit pa, please. Come. Lapit pa. Pag hindi nila tama na gawa ko, hindi ko sila papakainin. Ganun nila ah. Ano, dito na po nagtatapos.